Perang bertahun-tahun yang tak pernah selesai memaksa jutaan penduduk Afghanistan mengungsi dan mencari suaka ke negeri orang. Mereka berharap kehidupan yang lebih baik. Mereka pun hanya ingin kehidupan yang damai, tentram, dan sejahtera, seperti halnya negara lainnya. Dan di antara negara tujuan suaka para pencari suaka asal Afghanistan ini adalah Indonesia. Ratusan orang Afghanistan berada di Indonesia untuk mendapatkan suaka dari pemerintah Indonesia. Sebanyak 175 orang ini ditampung di sebuah tempat penampungan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Sejak 2019, di gedung terbengkalai inilah para pengungsi Afghanistan ini berlindung dari panas matahari dan dinginnya hujan. Selama bertahun-tahun, mereka menanti kepastian dari Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi atau UNHCR. Meski belum juga mendapat kepastian, bersama dengan pemburu suaka lainnya, pria berusia 43 tahun ini masih berharap ada perubahan kehidupan bagi dirinya. Meski jauh dari negeri kelahirannya, Hasan Tariq pun masih mengikuti perkembangan Afghanistan, termasuk berkuasanya kembali Taliban. Alih-alih merasa senang Taliban kembali, Hasan Tariq justru merasa gelisah. Hasan mengaku khawatir atas keselamatan keluarganya yang masih di Afghanistan. They are safe, the people are in Afghanistan, because if we see the history, it's okay that Taliban announced that they will forgive all the people and they will not take revenge from the people, but in the background they do something else. If we go to the history of 5 or 6 years, they remained in Afghanistan in 1990, 96 to 2001. So they beheaded many people, thousands of people. Still people are in danger in Afghanistan and they cannot believe now until the Taliban proves that they will not do what they did in the past. Seperti diketahui, Taliban muncul bersamaan dengan penarikan pasukan Uni Soviet. Awalnya mereka merupakan kelompok pejuang mujahidin yang didukung Amerika Serikat untuk memerangi Uni Soviet di Afghanistan pada tahun 1970-an dan 1980-an. Di tahun 1990, Taliban mulai memperluas kekuasaannya dengan merebut sejumlah wilayah di Afghanistan. Hingga akhirnya, di tahun 1996, Taliban pun menguasai ibu kota Afghanistan, Kabul, untuk pertama kalinya. Situasi bukannya jadi lebih baik. Taliban justru memberlakukan kebijakan yang sangat tertutup dan konservatif. Sorotan tajam dunia diantaranya adalah soal hak-hak perempuan yang tidak diakui oleh Taliban. Bahkan, Taliban juga menghancurkan sejumlah situs kuno non-Islam di Afghanistan. Dan kini, setelah 20 tahun, Taliban kembali menguasai Kabul. Namun Hasan Tariq dan ratusan pencari suaka ini tak merasa senang dan gembira dengan kembalinya Taliban. Bahkan Hasan Tariq tak percaya Taliban bisa lebih baik dari pertama kali berkuasa. Some places in Afghanistan, and we sometimes can get some news from our friends and families, relatives, and that Taliban started search operation. They are looking for the people who had any kind of contact with the past governments or any NGO or any organization, non-governmental or governmental organization, or they may have been working as an interpreter with foreigners, foreign forces, like NATO forces who were in Afghanistan. Now they are looking for those people, and they have killed a journalist's family, an interpreter's family in Afghanistan. And we got this sad news about 2 days ago, 3 days ago, and
I can't believe now the Taliban will not go back to their 1990s or. Bagi Hasan, Taliban hanya menawarkan harapan semu. Perang belum usai. Bila diibaratkan yang terjadi di Afghanistan saat ini adalah perburuan antar saudara. I hope the Taliban or anyone else, any groups, any armed forces in Afghanistan, they understand the situation of Afghanistan. It's almost now 40 years of fighting in Afghanistan, so we hope for a peace is enough, I think. Fight is enough. They have fought for more than 40 years, but they couldn't do anything. I think it's time to sit, to discuss, and from discussing, from talking to each other, they should find a way to come out of this situation. We are sure that Taliban cannot continue to govern Afghanistan because already fight has started in Afghanistan now, from Panjshir and also from Behzudin and 2-3 places now. Some provinces are now defeated from now there's no Taliban there. So we request them, we ask them, please sit together and find any solution for Afghanistan, so that these people now should not suffer for maybe 10 years. Akibat perang yang tak berujung, jutaan orang harus kehilangan tempat tinggal. Anak-anak kehilangan masa depannya. Jutaan orang pun terpaksa mengungsi keluar Afghanistan untuk memburu kedamaian ke negeri seberang. Peristiwa yang terjadi di Afghanistan bukanlah semata-mata perebutan kekuasaan, melainkan rantai krisis kemanusiaan yang tak perlu menunggu waktu untuk dipatahkan. Dari Jakarta, Sekar Arasati, Leandro Anggara, RTV.